Zamisli na trenutak da si u prostoriji u kojoj se ukrštavaju sve najžešće strasti, najveći sukobi i najoštrije reči koje je reality televizija ikada videla. 10. sezona, ona jubilarna, ne dolazi sama. Ona donosi vihor koji će sve pregaziti. 5. septembar 2026. godine nije samo datum. To je trenutak kada se diže zavesa sa najspektakularnijeg projekta koji ste ikada vidjeli na ovim prostorima. A mi smo ovdje da vam kažemo, spremite se za ono što dolazi, jer to menja sve. Željko Mitrović, čovjek koji stoji iza svega, nije štedeo reči kad je najavljivao ovaj poduhvat. Elita 10 nije običan reality kako je istakao. To je najmoćnija sezona ikada. Zamislite 50 učesnika, 5 robota i ugovore koji se potpisuju javno, pred kamerama, kao u najvećim svetskim show programima. I sve to kulminira 5. septembra, kada će se u Šimanovcima u čuvenoj beloj kući okupiti ekipa kakva do sada nije viđena. No ono što ovu sezonu čini posebno intrigantnom nisu samo tehnološki noviteti, već ljudi, njihovi obračuni ljubavi i mržnje koje su godinama tinjale, sada dolaze na vrhunac. Počnimo redom. Od onog koji je već izazvao buru, Filip Car, ime koje odzvanja kroz sve prethodne sezone, zvanično se vraća. Posle duže pauze, čovjek koji je obeležio reality scenu potvrdio je svoj dolazak. Ali ono što je rekao nakon potpisivanja ugovora ostavlja bez daha. Negde sam mislio da je kraj moje reality karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati, rekao je Car kroz smeh, dodajući da nikada nije bio spreman na sve što ga u beloj kući čeka. Zamislite taj trenutak, čovjek koji je prošao pakao realitija, koji se borio, voleo, mrzeo, sada stoji na pragu oproštaja. Ali da li je to zaista kraj ili samo početak nove drame? On sam priznaje da je porodica burno reagovala na njegovu odluku, da ga ne žele vidjeti tamo, u tom svetlu. Međutim, najuznemirujući detalj u njegovoj priči je zahtev koji je uputio produkciji. Car je tražio da njegova bivša devojka Maja Marinković ne uđe u reality. Ne želim da me provocira, rekao je otvoreno. Željko Mitrović je međutim odgovorio da takvi uslovi ne postoje. Ova informacija otvara čitav niz pitanja. Šta se to krije između Cara i Maje? Da on toliko želi da izbegne? I šta će se desiti kada se njih dvoje ili još gore, njen otac, nađu pod istim krovom? Jer tu dolazimo do možda najvećeg zapleta ove sezone. Radomir Taki Marinković. Otac Maje Marinković nije ostao po strani. Samo 5 dana nakon što je Filip Car potpisao ugovor, Taki je izašao pred medije i rekao ono što je mnoge zaledilo. Maja više neće ulaziti u elitu. Sada ja ulazim da poravnam račune, rekao je odlučno. Iako nije izgovorio Carevo ime, nazvao ga je nasilnikom iz Crikvenice, grada sa kojim se Car povezuje. Njegova poruka je bila jasna. Neka mu kažu u lice ono što je govorio na TikToku, pošto se ne usuđuje da dođe u Beograd. Ovo nije samo verbalni duel, ovo je objava rata. Taki najavljuje da dolazi da se obračuna. Ako se prisetimo prošlosti, Filip Car i Maja Marinković bili su par tokom sezone u kojima je on učestvovao, a njihova veza bila je jedna od glavnih priča. Danas su na sudu. Taki tvrdi da ga je njegova ćerka tužila za pokušaj ubistva, otmicu i oduzimanje telefona i ličnih dokumenata. Iako presude još nema, krivica nije utvrđena. Sama činjenica da se ove reči izgovaraju u javnosti dovoljno govori o paklu koji nas očekuje. I sada zamislite scenu. Filip Car koji je tražio da Maja ne uđe.
Suočava se sa njenim ocem, čovekom koji dolazi sa jasnom namerom da ga pozove na odgovornost. Hoće li car bežati? Hoće li se sukobiti? Ovo nije samo reality. Ovo je surova stvarnost koja će se odvijati pred našim očima. Dok se taki car spremaju za obračun, tu je Anđela Đuričić, devojka koja je već postala sinonim za reality avanture. Ona ulazi po 4. put. Anđela je prva potpisala ugovor, čak ispred cara. Njeno ime je već izazvalo lavinu komentara, jer se vraća sa bogatom prošlošću. Iza nje su veza sa Zvezdanom Slavinićem i Nenadom Marinkovićem Gastosom. Sjećamo se svih tih trenutaka, suza, svađa i srasti. Sada se vraća, a publika već spekuliše. Hoće li Gastos ući za njom? Hoće li se pojaviti Zvezdan? Anđela je donela drugo mjesto u zadruzi 8 eliti i 50.000 evra, ali ovog puta svedoci smo njenog 4. pokušaja da osvoji tron. Ona je već dokazala da ume da igra igru, ali sa svakim novim ulaskom rizik je sve veći. Hoće li njena prošlost sada da je progoni? Hoće li emocije prema Gastosu ili Slaviniću preuzeti maha? Jedno je sigurno, Anđela nikoga ne ostavlja ravnodušnom, a njeno prisustvo u Beloj kući garantuje vatru. Sa druge strane, tu je jedan neobičan ali moćan savez, Divna i Marko DNK, ovaj bračni par koga je publika upoznala kroz emisiju DNK, odlučio da se vrati. Oni žive mirnim životom u selu Dubnica nadomak Svilajnca, ali odlučili su da napuste idilu i zakoraču u vrtlog elite 10. Divna je otkrila za Blic. Očekujte Marka i mene u 10. sezoni elite. Vraćamo se da pokažemo narodu koji su učesnici najbolji i da budemo na tronu. Ona je naglasila da ulaze kao bračni par, da žele da se šale i zabave. Međutim, njihova prošlost nije tako idilična. Podsjetimo se, prošle godine obeležila ih je burna svađa, zbog koje je reagovala i policija. Sada se vraćaju sa porukom da su se promenili, da rade u svojoj bašti i žive skromno. Ali da li je mir u njihovoj kući zaista potpun, ili je to samo privid pred kamerama? Njihov dolazak donosi dodatnu dozu nepredvidivosti, a naročito ako se suoče sa starim obrascima ponašanja. Oni su tu da budu na tronu, ali put do njega je posut trnjem. A onda tu je i figura koja dominira najavama, Zmaj od Šipova, odnosno Ilija Grahovac. Ovo ime je Željko Mitrović posebno istakao, i to na način koji ostavlja malo mesta nedoumici. U svojoj najavi Mitrović je rekao: Stanije je pobedilo eliti 9, što znači da sa mnom otvara ljubilarnu elitu 10. Svaki detalj će biti spektakularan, bit će velikih iznenađenja. Onda je dodao ono što je sve uzbudilo. Pomenuo je robote Tošu i Gošu, njihove roditelje Rašu i Mašu, i zatim rekao: ali kad bolje razmislim, nema tog robota i veštačke inteligencije koja može savladati Zmaja od Šipova i ostale učesnike. Zamislite tu izjavu. Čovek koji je stočar iz Šipova, rođen 1959. godine, biva proglašen jačim od veštačke inteligencije. To nije samo pohvala, to je izazov. Mitrović je jasno poručio da Zmaj dolazi sa misijom, da će biti jedan od glavnih aktera. Publika ga pamti po njegovom oštrom jeziku i nepopustljivom stavu. On nije čovek koji će ćutati. I sada, kada ga dovodimo u kontekst sa carem Takijem Anđelom, scenario postaje eksplozivan. Hoće li Zmaj stati na nečiju stranu? Hoće li on biti taj koji će rešiti sporove? Ili će ih još više produbiti? Njegova najava je jasan signal da elita 10 nije samo nastavak, već revolucija. Ali produkcija ne staje na ovome. Oni su najavili potpuno novi koncept sa robotima i veštačkom inteligencijom. Roboti Toša i Goša, koji su već poznati publici, sada dobijaju svoje roditelje Rašu i Mašu.
Tošina majka, reperka Maša Mercedes, pokušat će kroz repovanje da prevaspita učesnike. Njihov otac Raša Da Vinci slikat će događaje iz realitija, a njihova dela će ići na aukciju za humanitarne svrhe. Pomoć samohranim majkama, očevima i deci bez roditelja. Ovo je zaista inovativan pristup koji reality podiže na viši nivo, dodajući mu i društveno odgovornu notu. Pored svih ovih potvrđenih imena, vazduh je pun spekulacija. Kako zvanični spisak još nije objavljen, priča se o nekim novim uzbudljivim imenima. Dalila Dragojević, koja trenutno živi u Americi, pominje se kao mogući povratnik. Također u opticaju su Maja Marinković, Neli Ahmić i Jasmin Durđić. Upravo ovo ime, Asmin Durđić, već je izazvalo kontroverze. Taki Marinković, otac Maje, oštro se obrušio na porodicu Durđić, nazvavši ih nula i rekavši da ne želi nikakav kontakt sa njima. On je čak i izneo tvrdnju da je Jasminov otac pretplatnik na sadržaj Stanije Dobrojević. Ove izjave bacaju novo svetlo na odnose među učesnicima. Da li je Maja Marinković zaista na korak od ulaska? I kako bi to uticalo na već napetu situaciju između njenog oca i Filipa Cara? Ako Maja uđe, to bi moglo da bude presudno. Setite se, Filip Car je izričito tražio da ona ne uđe. Ako produkcija dozvoli njen ulazak, to će biti direktan udarac na Cara, a dodatna munja u sudaru sa Takijem. Ali ono što dodatno postiče pažnju je i sam način na koji Željko Mitrović vodi ovu priču. On ne otkriva sve karte odjednom. Svaka njegova izjava je pažljivo odmerena. Svaki pomenut detalj ima za cilj da podigne tenziju. Sjećamo se njegovih reči. To što smo spremili, ja mislim da ne može niko ovog trenutka da zamisli. On najavljuje spektakl, dolazak iz svemira, robote i ljude koji će se nadmetati. U tom narativu on jasno stavlja do znanja da su ljudski likovi poput zmaja od šipova ti koji će nositi glavnu ulogu. Roboti su tu da začine, ali ljudi su ti koji će doneti emociju, sukob i na kraju pobedu. Kako se bliži 5. septembar, sve oči su uprte u Belu kuću. Casting je i dalje otvoren, što znači da bi spisak mogao da se proširi. Svaki dan donosi nove vesti, nove spekulacije. Ono što je sigurno je da nas očekuje sezona koja će se pamtiti. Imamo čoveka koji se penzioniše, Filip Car, čovek koji dolazi po osvetu, Taki Marinković, ženu koja se vraća po 4. put, Anđelu Đuričić, bračni par koji želi tron, Divna i Marko DNK, i stočara koji ni robot ne može savladati, zmaj od šipova. Dodajte tome potencijalne povratnike poput Dalile, Maje, Neli i Jasmina i dobijate mešavinu koja je savršena za najveći reality spektakl. Zato, dragi gledaoci, pripremite se. Označite 5. septembar u kalendaru. Ovo nije samo još jedna sezona, ovo je obračun. Ovo je trenutak kada se stare podele vraćaju, kada se pišu nova pravila i kada se sudbine lome. Da li će Car zaista otići u penziju kao pobednik ili će ga Taki savladati? Da li će Anđela konačno naći ljubav ili će se izgubiti u prošlim vezama? Da li će Divna i Marko ostati čvrsti kao bračni par ili će ih kamere ponovo razdvojiti? I na kraju, da li će zmaj od šipova opravdati hvalospeve i postati kralj džungle? Sve odgovore dobit ćemo vrlo brzo, ali do tada jedno je sigurno. Dišemo zajedno sa ovom pričom, jer Elita 10 nije samo šou, to je ogledalo naših strasti. A sada recite nam vi, ko je vaš favorit za ovu pobedu? Čiji izlazak vas najviše uzbuđuje? Podelite svoje mišljenje u komentarima. Lajkujte ovaj video i pretplatite se kako ne biste propustili ni jedan detalj iz Belog dvorca. Jer tek što je počelo.